Menjuah-juah man banta kerina serayan Tuhan, amin ijabah pe kita kerina naringan. Malam ati kami jumpa ka kita mulihi iba sermon khotbah minggu GBKP guna minggu tanggal 15 Mei 2022. Tuhan dibatalah si masuk-masuk kita keridana semakana rengasupna kita selaku serayan Tuhan guna pembarkan kata dibata bagi singena hati Tuhan dibata saja. Ope dengan sedengkahkan karena bahan renungan ta indah, mari dagi si petenengkan lebih pusu perukuran ta ras kita ertoto. La ngadi-ngadi, tetap kami ngatakan bujur man bandu, Bapa kami siringan ibas ke kerajaan surga. Iberi kendudenga waktu kesempatan man kami, segala rengasupna kami guna ngurati karena kebenaran katandu. Ras dalam kensa bagi singena atedu saja. Petenengkan du pusu perukuran kami, rehlah kam Tuhan, kubas pusuh perukuran kami, gela alu bagi arah kesah du si badia, ngajari kerina kami anak-anak du, jana mereken makna si muhuli, arah kebenaran katandu endah. Ngerana kam lagi Tuhan, kami nggo sikap megikan katandu, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami nggo ertoto man bandu. Amin. Si menjadi bahan renungan ta, ibuat ibas Keluaran 10:5 ayat 10 siwah 20 sada. Mari ras-ras kita memperdietikan karena pustaka si badian tak indah. Den Miriam, bangsa Israel erdalan arah tengah laut ibabo tanah kerah. Tapi kenca gereta perang kalak Mesir ras kudana bagi pepuang 5 si maba gereta bengket kubas lawit pemulih Tuhan ka lawit maka gedap ia kerina ibuat Nabiah Miriam turang Harun gendangna jenar kerina diberu ngikutkan ia ergendang janah landek rende Miriam man kala enda kerina rendelah man Tuhan sebab enggo idatna kemenangan si mulia enggo iben terkena kuda raskrina si ngersaksa kubas lawit si barem karena bahan renungan ta indah. Minggu tanggal 15 Mei 2022 indah emakap minggu kantate rendelah si erti nama baik kita guna ngejapkan ras ngidah keleng ati di bata si jadi ulu kriya henta guna nehkan puji-pujin bagi kape kita selaku manusia si tepat di bata tugas ta emekap guna muji ras pebadiakan gelar Tuhan baik arah perukuran ta pengerana ras perbahanan ta gela alu bagi kegeluhan ta tuhu pemuliakan gelar Tuhan di batas saja tuhu melala pengalaman sini alami kita ras Tuhan di bata ibas kita rende man Tuhan di bata baik tupung kita susah ibas keadaan sakit pinakit kita rende man Tuhan di bata bagi kape tupung kriyahan kita rende muji gelar Tuhan si gejapkan si nanami bas pusuhta kepikan reh malam na ateta adi kita rende man Tuhan di bata enda mengkemalaman ate kriyahan den Miriam engkai maka Miriam rende muji gelar Tuhan arah bahan renungan ta indah. Miriam rende erkitekan Tuhan di bata nggo erbahan kuasana mujizat naman bangsa Israel ija tupung bangsa Israel darat i Mesir nare janang ngepari lawit merah kepe bangsa enda i sampati Tuhan di bata lawit nai erbelah angin rembus gedang-gedang berngi maka salih ibahana lawit jadi tanah kerah erdalan mo bangsa Israel arah tanah kerah ngepari lawit jana arah kaus kemuhuna laung go bagi ling-ling kepe ia yaki kalak Mesir bangsa Israel enda ikut kena arah podi ketengah lawit ras krina kudana ras greta perangna dungna kaimes terjadi hiuntakan Tuhan di bata ia krina ija roda greta perangna lanai banjir pusing maka sekel akapna serana erdalan kenca bagi gedap mo ia krina ras greta perangna jana idah bangsa Israel mati mo bangsa Mesir ampar-ampar itepi lawit kenca idah bangsa Israel kuga belin na gegeh ras kuasa Tuhan ibas nalukan kalak Mesir maka biar ia te ia man Tuhan
rasman Musa suruhanna. Enda Mesir bahansa. Uga Nabiah Miriam turang Harun enda ibuatna gendang jenari krina diberu pengikutkan ia. Ergendang jana landek rende Miriam nina pe ibas dendenna. Rendelah mantuhan sebab go idatna kemenangan si mulia. Go ibenterken na kudara skrina singer saksa kubas lawit. Artina luar biasa kejadian si baginda rupana. Nandangi bangsa Israel si bahan Tuhan di bata. Gelah tuhu bangsa Israel enda tetap ia yakin percaya man kuasa Tuhan di bata. Segala tuhu iidah bangsa Israel bahwa Tuhan di bata ngenca sebagai Tuhan si banci nelamatkan kegeluhanna arah bangsa Mesir. Maka arah keselamatan singgo yalukan bangsa Israel enda Tuhan di bata kepeken terpuji arah denden si bahan Nabiah Miriam. Rende ia muji gelar Tuhan sebab kemenangan go iberikan Tuhan di bata man bangsa Israel enda. Kuga karena kegeluhanta selaku serayan Tuhan. Tu aku kita pe ibas ngalakan perbeben kegeluhan ibas doni enda metentuna sada kesempatan man banta guna lalap kita perende man Tuhan di bata jana sakal riah nasiakap tupung ibas kini seran kepe la ita dingkan Tuhan kita si sada ibas kita ndalani wari-wari kegeluhan ta erkitekan Tuhan di bata tetap lalap perkelek ate man banta ibas keselamatan singgo iberi kena kubas kegeluhan ta. Maka marilah selaku serayan Tuhan kita lebih harus pegegehi kini tekenta. Kata wari pak sabe tupung kita susah hepe terutama rendelah man Tuhan segala kita pingajuk ngawani perpulungan ta guna rendih man Tuhan di bata. Adi arah ogenta ketangkasan 4 ayat 8-10 sadang ijenda nurikan karena Johannes singida sada pengenahan dan ida Johannes talang pintun i surga. Jana i begina sora bagi sora trompet singatakan sa mari kudataskan. Minter ia ikuasai kesah di bata. Idahna sada kursi kini rajan i surga. Lid sekala kundul ije. Ayona ersinal sal. Jana kursi kini rajan ikelewati 24 kursi kini rajan. Jana iba si 24 kursi kundul pertua wisna mentar. Jana ipakena mahkota emas. Jana ikelewat kursi kini rajan lid 4 bahluk singgelo. Sada tetep dampar si dembata arah lebih ras arah pudi. Ija makhluk si pemena seh peempatkan lid bagi singa, bagi lembu jengina, ayona bagi manusia, bagi raja wali kabang. Ija tetep makhluk lid 6 kabengna. Krina kabengna demata arah basras arah darat ija makhluk la ngadi-ngadi rende suari ras berngi muji Tuhan di bata. Badia mu Tuhan di bata si pada kuasa ninari genduari serasa lalap. Makhluk si 4 ngendaikan puji-pujin pehaga dengan ngatakan bujur man Tuhan di bata si kundul i kursi kini rajan singgeluh rasa lalap rasa lalap asum rende makhluk si 4 perjimpuh pertua si 24 kala lebih si kundul i kursi kini rajan jana sembahna Tuhan di bata singgeluh rasa lalap rasa lalap maka benterkan pertua mahkota na lebih kursi kini rajan jenarin nina o Tuhan di bata kami kam masih metunggu ngalukan kemuliaan kehormatan ras kuasa sebab kam jadikan sa krina sina salin jana arkitekan peratendunga maka krina ilin dengan geluh. Artina serayan Tuhan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus puji-pujin man Tuhan di bata ngenca si kundul ibas kursi kini rajan mekap Tuhan di bata ngenca si ngalukan kemuliaan kehormatan ras kuasa serasa lalap. Jana arah invokasyon ta Mazmur 70 sada ayat 23
ija pemasbur ersurak aludem keriahan, jana ngendeken denden pujin man Tuhan, sebab engkau ipulai Tuhan iya, ibas krina kinisran na nari. Artinya kita selaku anak-anak Tuhan di bata, bagi jadi melala perbeben kegeluhan ta, tapi dikenca Tuhan di bata, si mereken keselamatan serpang pula man bata, kita ersurak pusuh perukuran ta, aludem keriahan ras ngasup kita ngatakan mujur man Tuhan di bata saja. Edan betentuna pemaksud Tuhan di bata ibas geluh ta. Jadi intina ibas kita rendilah man Tuhan suiras tema enda ngatakan sa segala tuhu kita ibas kai saja sini alami kita bas paksa kegeluhan ta, baik susah tapi senang melalakap ala senang ibas kita ngasup rendi man Tuhan di bata. Terkitikan Tuhan di bata ngenca si patut memang ngalukan puji-pujin ibas kita nari selaku tinepa Tuhan di bata. Jana marilah ibas kita rendi muji gelar Tuhan arah pusuh ta si bagas nari bahwa kita tuhu ngecapkan berkuah ati Tuhan di bata nadangi kegeluhan ta Tuhan di bata lalap katawari pak sape mereka serpang pulahna dikenca kita bas perbimbing jangan tetap lalap kita setia tutus mindu kai man Tuhan di bata. Jadi gosehna kata di bata indah Tuhan di bata tetap si masu kegeluhan ta ras kita artoto bujur melalai katakan kami man bandu Bapa kami seringan ibas kita raja surga karena kebenaran kata anu singko ibagikan kami kam di bata si masu sa gelah rengasuk na kami tetap rende man bandu Tuhan segala pusu perukuran kami salang sai ibas kai masalah-masalah sini hadapi kami terpuji ras termulialah gelar do ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngurtu teman bandu amin. Tuhan Yesus si masuk kita kerinana bujur.